Bonjour, alors c'est pas la première fois que je viens à Beni Mellal, puisque ça doit faire la troisième fois que je viens compter ici. Donc je m'appelle Michel, je suis compteur professionnel en France, j'habite au-dessus de Toulouse et c'est toujours avec très grand plaisir que je viens au Maroc. Cette fois était un peu particulière puisque j'avais rencontré ici à Beni Mellal d'abord un grand conteur qui s'appelait Oumar Douami, qui hélas nous a quittés et décédé, et nous avons profité du festival de Frik Ben Salah pour rendre un hommage à Oumar Douami que nous avons fait dimanche soir avec Jacques Combe, Neza Chevet, Ouda, enfin d'autres conteurs. Nous avons essayé de lui rendre un hommage qu'il mérite bien. C'était un moment très émouvant pour moi, vu que c'était dans la même salle où j'avais compté pour la première fois au Maroc, à la Bibliothèque des Grands Arbres, à Beni Mellal. Et on a enchaîné ça avec 2 jours de festival ici à Frik Ben Salah. Vous m'excuserez sur la prononciation de Frik Ben Salah, mais c'est approximatif. En tout cas, c'est la première édition de ce festival de contes, et bravo pour la première édition. On a beaucoup compté dans les écoles, je crois que certains ont compté même à l'hôpital, en prison, à la maison des jeunes, en divers endroits. C'est pas toujours facile parce que les élèves maîtrisent pas toujours, pour nous en tout cas, parce que Jacques Combe et moi, nous ne parlons que français, donc c'est pas toujours facile quand les élèves maîtrisent pas bien le français, mais on s'en sort toujours. On a les instruments de musique, l'accordéon et très preneur d'histoire. Donc nous avons compté à tour de rôle sur le plateau avec des conteurs marocains comme Mustapha, Bariz et d'autres. Il y avait les intermédiaires franco-marocains, puisque Neza Chevet vit en France mais est marocaine, et puis des Français comme Jacques Combe et moi-même. Voilà, en tout cas c'était une très belle soirée. Ça sera toujours très chaleureux et très accueillant comme toujours au Maroc. Merci vraiment beaucoup. Alf shukran, salat zain. مصطفى غنيم، حكواتي من المغرب. تلقيت الدعوة من الأصدقاء ديالي في جمعية عكاظ بني ملال باش نشارك أولا في التكريم ديال أحد الحكواتين العمالقة، آخر الحكواتين في مدينة بني ملال، هو السي عمر الدعامي الله يرحمه، اللي كانت كتربطنا معاه حنا في مدينة بني ملال واحد العلاقة خاصة، بحكم أنه كنا كنحضروا يعني الحلقة ديالته في سوق برا. وكانت يوم الأحد يعني ليلة متميزة، يعني استمتعنا فيها بالحلقة وبعبارة كان يا مكان مع مجموعة من الحكواتين أصدقاء الراحل، سواء اللي جاوا من فرنسا مثلا الحكواتي جاك كومب ولا ميشيل غالاغي ولا نزهة شوفي، وكذلك استمتعنا بحكايات مع المغاربة بحال حافظة أوربيعة والأستاذ حسين دحو يعني ولو التونسية، الحكواتية التونسية اللي جاتنا من تونس اللي هي هدى بن عمور. كانت ليلة كنا كنشوفوا الفرحة في عيون الجمهور، وهما كيتقاسموا معنا لحظات ديال الفرح وديال الفرجة وديال يعني الخيال الواسع وما تتيحه الحكاية من خيال واسع. من بعد مشينا يعني يوم الاثنين 25 والثلاثاء 27 حضرنا المهرجان الدولي للحكاية في دورته الأولى. قدمنا
تلاقينا يعني بالجمهور ديال مدينه الفقيه بن صالح في مجموعه ديال المواقع، سواء في المؤسسات التعليميه او في مؤسسات تربويه اجتماعيه كدار الشباب، دار الطالبه، السجن، المستشفى، وكذلك احيينا امسيات مع في المركب الثقافي. وكان واحد التجاوب مع الجمهور يعني مع الحكايه، لان احنا الان كنحاولوا نناضلوا باش هذا الموروث الثقافي والموروث الشعبي المغربي ديال الحكايه يعاود يتحيا من جديد، ونزرعوه في الاجيال يعني ديال الحاضر والاجيال ديال المستقبل. هي لحظات لا تنسى عشناها مع جمهور مدينة الفقيه بن صالح. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الحكواتيين اللي أتونا سواء من فرنسا أو من تونس أو من داخل المغرب. كنشكرهم لأنه أولا أنا استفدت منهم وتقاسمت معهم وعشت معهم تجارب مختلفة. كنشكر جزيل الشكر الأستاذ الحكواتي محمد باريز اللي كنعتبره الآن هو القدوة ديالي في الحكي. شكرا للجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية في الفقيه. شكرا لجمعية عكاظ في بني ملال، والشكر للجميع. وموعدنا إن شاء الله في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للحكاية، ودائما المتعة ثم المتعة مع الحكاية، ودامت لكم مسرات الحكاية ومتعة الحكاية. وشكرا. En fait, moi je m'appelle Jacques Combe, je suis conteur professionnel depuis 18 ans en France et ça fait la 5e fois que je viens, tu vois, à Beni Mellal. C'est la première fois que je viens ici à Fine Ben Salah, mais à chaque fois je trouve que le public est toujours très curieux de nous rencontrer, tu vois, parce qu'il y a une relation particulière avec la France, c'est évident, avec la langue française et souvent parce qu'elle mettait des plantes en pot. Un jour, moi je suis en haut dans la cuisine, au 3e étage. Ma mère est en bas dans la cour. Et elle m'appelle. Jacques, descends! Et ce que disait ma mère, il fallait toujours m'obéir. Autrement. J'ai trouvé que le public est toujours très curieux, même si certains publics d'enfants ne comprennent pas encore bien ma manière de parler en français, mais ils sont curieux parce que on représente, je suppose, l'ouverture vers l'extérieur. On vient chez eux, c'est une opportunité de rencontrer des gens un petit peu différents, et on sent que c'est toujours très bénéfique à la fois pour le public, adultes, enfants, mais bénéfique pour nous aussi. Voilà. نزهل أكحل شوفي، حكواتية، جيت من فرنسا، حكواتية وكاتبة، ولأول مرة غنشارك في مهرجان الحكي في قلعة صراغنة التي نظمتها الجمعية ديال عكاظ. درنا ورشات ودرنا في بعض المدارس، مدارس حكومية ومدارس خصوصية. عاودت لهم الحكايات ديال المغرب بطبيعة الحال، عاودتها باللهجة الفرنسية وباللهجة العربية. Dans son énorme bouche sans l'avaler, rappelez-vous, c'est Ramadan. Et il se sort. Le soir. وكنت كنشوف السعادة في العينين ديالهم والضحك
وهذا الشيء سيتي فريمون ان très bon public. j'adore. وفي الافتتاح عاوتاني عاودنا حنا حكواتيين اللي جينا من فرنسا مع حكواتيين ديال بطبيعه الحال ديال المغرب، ودرنا سهره ديال ساعتين لكل واحد فينا قدم واحد الجزء من الخدمه ديالو، من الحكي ديالو. شنو درنا عاوتاني؟ خدمنا عاوتاني في مدارس تهيئه خصوصيه اللي كتخدم على الحكي. هاد المدرسه كانت بالضبط كتحكم على لي ميت اي لي ليجوند. دونك اون ا راكونتي دي ميت اي دي ليجوند كي سون ديسي اي دايوغ. فوالا ميرسي. مدير دار الشباب علال بن عبد الله بمدينه سوق السبت ولاد النبا. اذا نعيش اليوم اجواء المهرجان الدولي للحكايه الذي ابى ان يحط الرحال بدار الشباب علال بن عبد الله بمدينه سوق السبت من اجل الانفتاح على الشباب وعلى الاطفال في مجال ادبي الا ويتعلق الامر بمجال الحكايه. فالحكايه هي واحد المجال اللي كان مطور عبر التاريخ. بطبيعه الحال كانوا عندنا يعني حكواتيين عرب مغاربه، ولكن مؤخرا هذا المجال يعني غادي في طور الاندثار. لذلك فهذا المهرجان تيجي في اطار اعاده احياء هذا التراث اللامادي خاصه في صفوف الشباب والناشئه من اجل تشجيع هذا النوع او هذا الجنس الادبي. شمس عاجل الخيار ترجم ولا تكون صافي قطع على مشروع الوالد اقطاع بحال اقتعاف رجل. بالمناسبة أشكر الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بإقليم الفقيه بن صالح وكل الشركاء الذين ساهموا في إنجاح وإخراج هذا المهرجان إلى حيز الوجود، ونتمنى أن يتكرر مثل هذا النشاط التربوي والثقافي. وشكرا لكم.